And for people who will see it later, we are in Prešov, which is a regional town, city in East Slovakia, and we're not very far from the Ukrainian border here. Pre ľudí, ktorí toto si pozrú zo záznamu, tak chcem povedať, že sme práve teraz v Prešove, čo je vlastne veľmi blízko ukrajinskej hranici. And we are coming from Košice, and second biggest city in Slovakia, also not very far from the Ukrainian border. A prichádzame z Košic, čo je druhé najväčšie mesto Slovenska, čo tiež nie je ďaleko od ukrajinskej hranice. And both cities have a lot of refugees from Ukraine now. They are part of our life now. A obe tieto mestá, aj Košice, aj Prešov, sú teraz vlastne plné utečencov z Ukrajiny. Je to teraz súčasť nášho života. I just want to remember that a peaceful evening like this that we have here, focusing on spiritual topics like forgiveness, we can do it, but most people in Ukraine cannot do it. So I want to dedicate this evening for them. We do what they can do, let's do it for them also. Takže chcem si spomenúť aj na tých ľudí z Ukrajiny, ktorí teda my sa v takom pokojnom, v takej pokojnej atmosfére sa môžeme tu stretnúť, môžeme sa venovať takej téme, ako je odpustenie, môžeme pracovať na tom našom rozvoji a chcem venovať tento večer aj im, ktorí tu nemôžu sa teraz v pokoji venovať svojmu rozvoju. So it's a very strange situation to speak about forgiveness when the crimes that will have to be forgiven in the future are happening now. Not very far from here. Je to také zvláštne vlastne hovoriť teraz o odpustení v dobe, keď sa dejú tie skutky, ktoré v budúcnosti budú musieť byť odpustené. A ono sa to deje nedaleko od nás. The crimes against humanity that are committed now, it will take more than the rest of the 21st century to process and to forgive. Tie činy proti ľudskosti, ktoré sa dejú práve teraz, ono bude trvať viac než len 21. storočie, aby boli spracované a aby boli odpustené. We didn't finish the process of forgiving the crimes of Stalinism and Nazism, and now we have another wave. Takže ešte sme ani neskončili s tým odpúšťaním tých zločinov stalinizmu a nacizmu a už tu máme ďalšiu vlnu. When will we stop creating more reasons for future forgiveness? Kedy vlastne už skončíme s tým vytváraním ďalších dôvodov na odpustenie? So, I just want to acknowledge the contrast. Teda preto o tom hovorím, že by som chcel uznať ten kontrast. Forgiveness is an ancient and very complicated process. Odpustenie je taký staroveký a veľmi komplikovaný proces. Crimes and guilt and shame and conscience and regret and forgiveness, that goes on thousands of years. Máme to tu už tisícky rokov, aj tie zločiny, aj vinu, aj hanbu, aj odpustenie, aj ľútosť. Toto všetko je tu už veľmi, veľmi dlho. When last there was a time without crimes of human beings against human beings and human beings against God? When was a time when we didn't need forgiveness and when we didn't ask for forgiveness? I don't remember, but it is a few thousand years back. Ani si nepamätám, že kedy naposledy ľudstvo nepotrebovalo či už prosiť o odpustenie alebo dávať odpustenie, ale je to minimálne niekoľko tisícok rokov dozadu. So we are busy with forgiveness, its causes and its opposites. Takže sme takí zaneprázdnení s tým odpustením, aj s príčinami pre odpustenie, aj tým samotným odpustením. Let us be clear about the language, because you say forgiveness,
you could mean three completely different things. Poďme sa zorientovať v tom jazyku, čo sa týka odpustenia, lebo keď niekto povie odpustenie, možno môže myslieť až 3 rôzne veci. That's why it is also so confusing. Preto je to vlastne také metúce. This forgiveness that it is for me to forgive someone for what they did for me. That's just one kind of forgiveness. Čiže jeden druh odpustenia, že niekto niečo spravil a ja mu mám odpustiť. Niekto mi niečo spravil a ja by som ho mal odpustiť. I forgive you, why don't forgive you? Čiže ja ti odpúšťam, alebo ja ti neodpúšťam. But the other side is you forgive me or you don't forgive me. Druhá strana je, že ty odpúšťaš mne, alebo aj nie. It's a totally different experience. To je úplne iná skúsenosť. For me to give forgiveness and for me to receive forgiveness. It's just a totally different experience. Je to úplne iná skúsenosť dávať odpustenie a prijímať. Even asking for forgiveness. Alebo žiadať to odpustenie. But we have the same word for it. Ale je tam to isté slovo, odpustenie. Totally different experiences. Ale tá skúsenosť je úplne iná. And then there is this complex issue of forgiving myself. Potom je to veľmi komplexná téma a to je odpustenie samému sebe. Or not forgiving myself. Alebo neodpustenie samému sebe. And if that's not complicated enough, different parts of me may ask for forgiveness from other parts of me, in case self-forgiveness is not complicated enough. Ak by toto nebolo už dosť komplikované, ešte je tu aj taká možnosť, že moje rôzne časti môžu odpúšťať alebo neodpúšťať iným mojim častiam. Internal forgiveness or no forgiveness. Čiže to by som nazval také vnútorné odpustenie alebo vnútorné neodpustenie. Just let's remember, people who go once a week for some special building in town and ask God for forgiveness. That's a different story. Mm-hmm. How do we check it? If God forgave us or not, I don't know. Mm-hmm. Čiže ešte si pripomeňme aj ľudí, ktorí raz do týždňa chodia na také špeciálne miesto a prosia Boha o odpustenie. Aj to je možné. Cannot check it out. It's a one-way communication. That's why I'm not doing it. Ale nedá sa to overiť, či ten Boh im odpustil, tak ja to napríklad nerobím, lebo je to jednosmerná komunikácia. If some priest tells me I'm forgiven by God, I don't think this is a very clear communication, and I don't think who gave him the position of speaking on behalf of God. A ak mi kňaz povie, že Boh mi odpustil, tak pre mňa to nie je jasná komunikácia. Ja neviem, že kto mu dal to právo hovoriť za Boha. Takže ja to nerobím. So I just showed you how the word forgiveness can mean 5 completely different things. Takže som vám teraz práve ukázal, že slovo odpustenie môže znamenať 5 rôznych vecí. Okay, so I have to be clear about the way I use the word forgiveness. A ja teraz musím tak vyjasniť to, ako ja používam to slovo odpustenie. So does this word mean anything? Or should we use 5 different words? Že znamená to slovo niečo, alebo by sme mali používať teda tých 5 rôznych iných slov? I think it does mean something. Podľa mňa to slovo niečo znamená. Especially because of the opposite. Obzvlášť kvôli tomu opaku. Forgiveness can have different meaning, but the opposite of forgiveness have one meaning. Being sick. Takže odpustenie môže mať rôzne významy, ale opak toho odpustenia znamená len jednu vec. A to je byť chorý. And a therapist and a healer and a teacher of healing, I can say for sure, non-forgiveness is a state of sickness. Ja ako terapeut a učiteľ a liečiteľ môžem jednu vec povedať s istotou, že neodpustenie sa rovná chorobe. And also not being forgiven is a state of sickness.
A aj to nemať odpustené je vlastne také štádium choroby. If there is something like the flow of life, how life is supposed to flow in a healthy state of being, which I think all of us hope that this is somehow, sometime miraculously possible. Ak existuje niečo, ako také plynutie života, je to niečo také, v čo tak dúfame, že možno je to nejako zázračne možné, then non-forgiveness is the opposite. tak potom neodpustenie je opak tohto. It's a block Je to ako blok. in the flow of life. Je to ako blok v tom plynutí života. A real block, Skutočný blok. on all levels. Na všetkých úrovniach. To change it, there must be a real process. Just to say, I forgive you, that's the intention. Just to say it, I don't think can change the block of non-forgiveness. Čiže na to, aby sa to odpustenie udialo, musí prebehnúť nejaký proces. Nemyslím si, že len slova, že ja ti odpúšťam, že to niečo zmenia. A state of non-forgiveness is a block for receiving healing, receiving spirit, receiving light. Čiže je tam ten blok neodpustenia, je to blok v tom príjmaní toho liečenia, príjmaní toho svetla. And it's also a block for giving life and giving spirit and giving love. Je to aj blok v tom dávaní svetla, dávaní života. And it's a block for actual life force itself. Je to, Chi, prana, whatever you call it. je to vlastne blok v tom živote, hej, môžeme to ako v tom prúde života, môžeme to nazvať či prána alebo akokoľvek inak. It's a separation from people, from nature, from myself. Separation. Non-forgiveness. Neodpustenie je vlastne také oddelenie sa od toho života, od ľudí, do mňa samotného. So, non-forgiveness is costly. Takže to neodpustenie je nákladné, veľa nás stojí. It's a state of negativity. Je to stav negativity. We don't notice it because it's so normal. A my si ho ani nevšimneme, lebo je taký bežný. Revenge is the opposite. Pomsta je taký opak. Guilt is the opposite. Alebo vina je opak. Separation is the opposite. Nejaké oddelenie tiež je opakom. So there's a connection between forgiveness and love, between forgiveness and life. Takže je prepojenie medzi tým odpustením a láskou, odpustením a životom. A lot of judgment comes from non-forgiveness. Aj veľa odsúdenia pochádza z toho neodpustenia. Judgment. That will be the topic of tomorrow night in Popper. Yeah. Taká kritika, to bude zajtra témou v Prešove na seminári Jehudovom. So there's something to heal. Forgiving and being forgiven is a process of healing. Čiže odpustenie, či už dávanie odpustenia, príjmanie odpustenia je vlastne proces liečenia, že je tam niečo, čo treba liečiť. And yet there's something free about it. Nobody can force you to forgive anybody. A je v tom aj zároveň sloboda, lebo nikto vás nemôže prinútiť, aby ste niekomu odpustili. And the one who invented or created at least the Judeo-Christian stream, the notion, the ideal of forgiveness, the image that he gave was the sun. The sun. The sun.
Takže ten, kto vytvoril vlastne taký obraz toho odpustenia v judajsko-kresťanskom prúde, tak tento vytvoril ako obraz slnka. He said to his pupils, be like the sun. On povedal svojim žiakom, buďte ako slnko. The sun doesn't judge anybody. Slnko neodsudzuje nikoho. It shines every day for the good ones, for the evil ones, for everybody. Be like the sun. To slnko žiari a svieti na všetkých, či sú dobrí, či sú zlí. Buďte ako slnko. It was easy for him, he came from the sun. No, pre ňa to bolo ľahké, lebo on pochádzal zo slnka. He thought we also came from the sun, we just forgot. A si myslel, že aj my sme zo slnka, len sme na to zabudli. He came to remind us. Prišiel nám to pripomenúť. One day we'll be back like the sun. A jedného dňa sa vráti ako slnko. So we're dealing with a big issue here. Every time I touch it, it grows. Takže sa tu bavíme o naozaj veľkej téme a za každým, keď sa jej dotknem, tak tá téma rastie. So let's just hold that. Tak poďme len toto na chvíľku tak podržať. Many forms of forgiveness and of non-forgiveness, but basically, forgiveness is life and health, and non-forgiveness in the form of sickness. That's my teza. Takže je veľa foriem odpustenia, ale moja téza je, že to odpustenie je vlastne ten život a zdravie a neodpustenie je choroba. I'm not saying you should believe it, but I'm telling you what I know. Ja teraz nehovorím, že mi máte veriť, ja vám len hovorím, čo ja viem. So I will speak about the major three kinds of it tonight. Forgiving, being forgiven, and self-forgiveness, but mostly about forgiving. Ja dnes večer budem hovoriť najmä o tom odpúšťaní niekomu inému, ale poviem aj o tom odpustení pre mňa a takisto seba odpustení samému sebe. So, we are dealing a lot with self-forgiveness too, but to forgive is something that you do, so presumably you're free to do it, no? It's in your hands to forgive or not to forgive. Odpustiť sa zdá byť také, že však to je vo vašich rukách. Či odpustíte, či neodpustíte, je to vo vašich rukách. And it's written in some book, forgive everybody. No, it's written. A je to napísané vo veľa knihách, že odpustíte, všetkým odpustíte. We even say you should forgive. Dokonca vám povedia, mali by ste odpustiť. God said so. Tak hovoril Boh. He forgave you, why don't you forgive? Veď Boh odpustil vám, prečo vy neodpustíte? So, it's like a duty, you have to forgive. Ako by to bola nejaká povinnosť, že musíte odpustiť. My next teza is, it's not so simple. Moja ďalšia téza je, že nie je to také jednoduché. You can say I forgive you. Povedať sa dá ľahko, že odpúšťam ti. No, it's a real process. A ja hovorím, že to je skutočný proces. So my main contribution tonight is to speak about at least 4 steps I should do in order to really forgive. Takže to, čo chcem hlavne povedať, že podľa mňa existujú 4 kroky, ktoré musím urobiť, ak chcem ja odpustiť niekomu. Because it is a very profound change of habit to really forgive. Lebo je to naozaj veľká zmena zvyku, naozaj odpustiť. I just did some study about the arrival of Christianity to Europe about 1,000 years ago. It was so amusing to see the new Christians killing everybody who is not Christian in the name of Christ. It's remarkable. You know? Teraz som nedávno študoval príchod kresťanstva do Európy a bolo to naozaj vtipné sledovať, ako prichádzajúci kresťania zabíjali všetkých v mene kresťanstva, ako v mene Boha. So there was a war between the Vikings
and the Saxons in England. V Anglicku bol boj medzi Vikingami a saxonským kmeňom. But among the Vikings, half were Christian and half were pagan. And there was a war between them internally. Ale Vikingovia boli na polovica z nich bola kresťania, polovica pohania, takže bola aj medzi nimi boli nejaké boje. And the Christians were winning. Kresťania vyhrávali. They brought Christianity to Norway with a sword. Doniesli do Norska kresťanstvo s mečom. The sword looked like a cross, you know. Taký meč, viete, ako ten kríž. They really believed that with this sword that looked like a cross and do the work of God, killing all the pagans. They really believed that. Fakt verili tomu, že s týmto mečom, čo vyzeral ako kríž, robia Božiu službu, zabíjajúc tých pohanov. But they had to unite to find the Saxons together. Ale potrebovali sa tí Vikingovia zjednotiť, aby mohli premôcť Saxonov. So there's a scene where two warriors fighting together against the Saxons, one is Christian and one is pagan, fighting together. Takže je taká scéna, kde dvaja Vikingovia, jeden ten kresťan a jeden pohan, spolu bojujú proti tým Saxonom. So after one battle that the Viking won, the two of them are walking together, and one of them is killing all the wounded Saxon soldiers, one after the other. Čiže po jednej bitke, kde vyhrali tí Vikingovia, tak idú v dvojici a jeden z tých dvoch zabíja ešte všetkých, ktorí nepomreli, tých Saxonov. Just killing them one after the other. Tak ich zabíja. And the pagan, the one from the Valhalla people, walk alongside of him and said, "What about Christ?" A ten z tej dvojice, ten pohan, tak hovorí, no a čo ten Kristus? You're a Christian? Však ty si kresťan. Yes, look at my sword, it looks like a cross. On hovorí, áno, veď pozri, aký mám meč, kríž. But Christ said to forgive, no? A on hovorí, no ale však Kristus hovoril, že odpustiť treba. Yes, I'll forgive them later. On povedal, že odpustím im neskôr. When they will be quiet, I'll forgive them. Keď budú ticho, im odpustím. So I asked him, what about love? A tak sa ho pýtali, že no a čo láska? He said, I love doing it so much. Áno, ja zbožňujem, milujem to robiť. I really love killing them. Fakt milujem, zbožňujem ich zabíjať. I'm Christian. Som kresťan. So I'm just telling you, this is the interpretation of forgiveness and love in some interpretation, and it's still going on. Takže len hovorím ako takú ukážku toho, že ako sa dá interpretovať, či už láska, odpustenie, a takáto interpretácia stále žije. But just to be sure, he will go on Sunday to the church and he will confess that he killed so many people and he will be forgiven and the story will continue. It goes on for 1,000 years now in Europe. You go to church, you're forgiven, you go back to business as usual. Ale aby si bol istý, že všetko je v poriadku, tak potom ide do kostola, popýta o odpustenie alebo dostane rozhrešenie a môže pokračovať ďalej. There was a time when, in the time of the Crusades, people paid God for forgiveness. It's called indulgencia. People would pay a lot of money for the priest and he gave them a piece of paper, God forgave you. And they made a lot of money this way. A ešte boli také časy, keď myslím, že počas tých križiacich výprav, že si sa dalo kúpiť to rozhrešenie, že si zaplatili kňazovi a on vám dal papier, že áno, Boh ti odpustil. That's what Martin Luther rebelled against in Protestantism. A Martin Luther voči tomu protestoval v protestantizmu. Okay. Historically complicated, yes? História je komplikovaná. Before Christianity, they would go with some animal and slaughter it on the altar asking forgiveness. I have one sheep less, forgive me. A ešte pred kresťanstvom robili tie obety, že dali tam ovečku na ten oltár, zabili ju a prosím, odpusť nám.
In ancient Jewish tradition, there was the scapegoat. Scapegoat? Aha. Ešte v tej židovskej tradícii asi, že capa obetovali. You take a goat, you put all the curses on this goat, and you send them into the desert to die. That was another ritual for forgiveness. Aha. Že taký rituál mali pre odpustenie, že všetky prekliatia dali na nejakú kozu alebo capa a ju poslali do púšte. And then there's Yom Kippur. You know Yom Kippur? The day of forgiveness. Potom je Yom Kippur, taký sviatok odpustenia. Kippur, kapara means basically forgiveness from God. To Kippur znamená odpustenie od Boha. So once a year there's a day of forgiveness. Tak raz ročne je deň odpustenia. Everybody is a sinner, so there's one day for everybody. Každý sme hriešnik, takže máme jeden deň pre každého. Everybody makes a big sacrifice. Každý vlastne urobí veľkú obetu. Really serious. Veľmi vážnu. You don't eat for a whole day. Celý jeden deň nejete. And then you pray a lot of the time and you ask God to forgive your sins. Otherwise you go to jail, to hell, you know. A veľa sa modlíte a potom poprosíte Boha o odpustenie, aby vám hriechy odpustil, aby ste nešli do pekla. But sins between you and God could be forgiven in this special day. But sins between you and your fellow human being cannot. So you still have to go and ask forgiveness from people that you sinned against. That was the development. No a v takýto deň, ten Jom Kippur, vám môžu byť odpustené hriechy, ktoré máte medzi sebou a Bohom. Ale nemôžu vám byť odpustené hriechy, ktoré máte medzi sebou a nejakým iným ľuďom, človekom. A teda to musíte ísť za tým človekom a ho popýtať o odpustenie. Takže to bol istý pokrok. So in all religions and traditions, there's something you have to do. Because otherwise you stay guilty and it's not good for you. That's accepted. Takže vo všetkých náboženstvách ste proste hriešnik a musíte niečo urobiť, aby ste sa vyvinili z toho hriechu, aby vám bolo odpustené. Hej, že to je také normálne v tých náboženstvách. Okay, what about us now? Without all these traditions. No a čo my teraz tu, bez takýchto tradícií? Many things change, but forgiveness and the sickness of non-forgiveness, that didn't change. Veľa vecí sa zmenilo, ale to odpustenie a to neodpustenie, teda tá choroba neodpustenia, toto sa nezmenilo. Now it is personal. Už je to osobné. An individual. Je to individuálne. And a free choice. A je to slobodná voľba. But choice is not enough. It's a big process. Voľba však nestačí, pretože je to veľký proces. Forgiveness for what? Odpustenie za čo? It means that there's something to forgive. It means that there's something good and something not good. It means there's some conscience and morality. It means it's good and not good, is it? Čiže odpustenie za čo? Ak by tam bolo o niečo odpustiť, tak to potom znamená, že je niečo dobré a zlé, že je nejaká morálka. Je tam fakt? Existuje fakt, dobro a zlo? Or do we live in a post-morality period? Everything is relative. You think it's bad, I think it's not bad. So, you know, the shooting continues. Alebo je pravda, že žijeme v takej postmorálnej dobe, že už morálka vlastne neexistuje, že že všetko je také relatívne, hej, že toto je podľa mňa síce dobré, ale podľa teba je to zlé a tým pádom to strieľanie, tá streľba pokračuje. No, there's always two sides. So if somebody thinks that it's evil to bomb cities and create 3 million refugees, it's only one side. What about the other side? Did you listen to the argument? These political reasons why we destroy Ukraine, don't you know? So, you know, it's all relative. And if you say it is wrong and it is evil to shoot on civilian population and kill children and women and men and destroy half a country because of some political reasons, if you say this is evil, no, there's the other side. What about Putin? Empathy with the other side. What about empathy with Hitler? You know, there's always another side. Or is there something like good
and cruelty. Takže je niečo také ako dobro a je niečo také ako zlo alebo krutosť, alebo je to tak, že no dobre, no tak je tu nejaké bombardovanie, zomierajú ľudia, ženy, matky, deti, muži, ale že však to je len jedna stránka veci. Že však pozrime sa aj na druhú stránku a veď tam musí byť nejaký dôvod, prečo sa to deje a hej, že ako to vlastne je. I know it's controversial. I'm close to the Ukrainian border. My mother is from Uman, so I speak into the controversy. Ja viem, že teraz je to kontroverzná téma, ale ja si dovolím o tom hovoriť, pretože moja mama je z Umanu a nechcem sa vyhnúť tomu kontroverznému. Janka's mother also from Ukraine. A Jankina mama je z Ukrajiny. It's in the family, okay? Máme to v rodine. I'm not going to be neutral about that. Takže ja nemôžem byť neutrálny. I know that between 10 and 30% of East Slovaks support Putin, but I still say what I feel. It is evil to bomb children's hospital. I don't care what politics behind it. Takže ja viem, že veľa ľudí na Slovensku aj podporuje Putina, ale ja musím povedať, že proste je to kruté bombardovať ľudí bez ohľadu na politiku. So there will be a lot to forgive because of what's happening now. Čiže bude veľa treba odpúšťať pre to, čo sa práve teraz deje. Because not to forgive is a state of sickness. Lebo neodpustiť je vlastne stav choroby. Come with me to Germany. Poďte sa pozrieť do Nemecka. I did a lot of work in Germany. Pracoval som veľa aj v Nemecku. Fourth generation feel the guilt. Dokonca už štvrtá generácia cíti sa stále vinná za to, čo sa stalo. 13 million Germans voted democratically for Hitler. They don't forgive themselves until now. 13 miliónov Nemcov volilo Hitlera slobodne a až doteraz si neodpustili. It is a state of sickness. Takže to neodpustenie je stavom choroby. So, let's talk to those who want to forgive. Tak poďme hovoriť k tým, ktorí chcú odpustiť. Not because it's written in some Bible, but because they feel that not forgiving is a state of sickness for themselves. And freely they would like to be able to forgive what was done to them. Takže poďme hovoriť k tým, ktorí chcú odpustiť, nie preto, že je to niekde napísané, napríklad v Biblii, ale preto, že zo slobodnej vôle chcú odpustiť to, čo im bolo urobené. So a few years back, a colleague of mine in Slovakia, I'm here for 10 years nearly, a colleague of mine from here, my coordinator said, Yula, can you teach something about forgiveness with psychomimetics, because many people feel guilty. Pred viacerými rokmi dozadu moja vtedajšia koordinátorka Stanka ma popýtala, že mohol by si Jevda niečo nás naučiť o odpustení, lebo veľa ľudí sa cíti vinných. And many people feel stuck with blaming and accusation and victimization, and they cannot forgive. So people ask me what you can do about forgiveness. A veľa ľudí sa cíti zaseknutých s tým obviňovaním druhých ľudí alebo s tým, že sa cíti ako obeť, ale chceli by odpustiť, nevedia ako. So I did some research. Tak som urobil nejaký výskum. I don't mean academic research. Teraz nechcem povedať, že akademický výskum. I mean process research. Myslím výskum v procese. I'm a practitioner of healing, I'm a counselor. What can I do to help people to forgive? Ja som taký praktik v tom, čo robím, takže ako prakticky môžem pomôcť ľuďom, ktorí chcú odpustiť. So I went into the archetype of forgiveness. Išiel som k archetypu odpustenia. The symbol of forgiveness. Išiel som k tomu symbolu odpustenia. I come from Jerusalem in Israel. Ja som pôvodom z Jeruzalema v Izraeli. The last place I lived in Israel was Jerusalem. Tam, kde som býval v Izraeli,
na konci tej doby, keď som tam žil, tak to bol Jeruzalém. And there's another Israeli who came from Jerusalem, and he became the archetype of forgiveness. No, bol ešte iný Izraelčan z Jeruzalema a on sa stal archetypom odpustenia. Quite a famous Israeli from Jerusalem. Veľmi slávny Izraelčan z Jeruzalema. You probably heard about it. Asi ste o ňom počuli. His students wrote a book about what he said. It became bestseller. His students wrote a book and... He didn't write anything, but his students wrote a book about what he said, and that book became bestseller, and he said this. Yeah. Čiže jeho študenti napísali knihu o tom, čo on robil a stala sa tá kniha bestsellerom. Yeshua. Joshua. Jesus in English. Ježiš. An Israeli from Jerusalem. You heard about him, yes? Počuli ste o ňom, ten Izraelčan z Jeruzalema. And he became the archetype of forgiveness. Stal sa archetypom pre odpustenie. Why? Because while they were killing him, with the nails, he said, "Forgive them, Lord, because they don't know what they do." Prečo sa stal tým archetypom? Lebo keď ho vlastne na kríži ukrižovávali, tak povedal, odpusť im Bože, lebo nevedia, čo činia. So he forgave the people who were killing him, and he was guilty of nothing. He forgave the people who were killing him while they were killing him. But that became a symbol. Lebo on odpustil ľuďom, ktorí ho zabíjali a on pritom bol nevinný. Čiže práve keď ho zabíjali, on im odpustil a to sa stalo symbol pre odpustenie. Quite extraordinary. I don't know many people who did that. You know anybody who were forgiving his killers while they were killing him? I never read about that. Celkom taký pozoruhodný to bol človek, teda výkon, lebo nepoznám nikoho, kto by toto dokázal. I think in the Guinness book it's still the only one. Podľa mňa je jediný aj v Guinnessovej knihe. So I studied and meditated on what made it possible for him to do that. Takže ja som to študoval a meditoval ohľadne toho, že čo vlastne mu umožnilo toto spraviť. And I discovered 4 elements that made it possible for him to forgive them while they were killing him. A ja som objavil teda tie 4 kroky, ktoré jemu umožnili toto spraviť, že odpustiť im, keď zároveň ho zabíjali. So this is my little contribution to theology, okay? To je môj príspevok k teológii. How could Jesus Christ forgive them while they were killing him? Most people cannot do that. Ako mohol Ježiš Kristus odpustiť tým, ktorí ho zabíjali? Väčšina ľudí by to nedokázala. I discovered 4 principles required for that act. Čiže 4 princípy som objavil, ktoré sú nevyhnutné pre ten akt odpustenia. 4 standards. 4 štandardy. And there are still the standards of forgiveness, in my view, even not on a grand scale like that. Even simple on the human scale, it's still 4 principles required. Čiže pre mňa to ostalo ako ten základ, tieto 4 princípy pre odpustenie, aj na tej obyčajnej ľudskej, aj v tej obyčajnej ľudskej mierke. And because he fulfilled all these 4 standards, he could do that. And don't forget, he was a human being with blood and everything while he did that. He was a spiritual being, but he was actually also a man. Flesh and blood and bones. Čiže mu sa to podarilo a nezabudnite, že on bol vtedy človekom, hej, mal krv, ja neviem, bol z mäsa a kosti, hej, takže toto si myslím, že mu umožnilo to spraviť. He had a body like that when it happened, he was only 33. Mal len 33 rokov, mal také telo, ako my máme. So, that's a human being, alright? Takže bol to človek. I'm not saying he was only a human being, but he was definitely a human being. Nehovorím, že bol len človek, ale bol aj človek. And they killed him and he died. Oni ho zabili a on zomrel. And it's controversial what happened afterwards, but nobody argued about that. They killed him and he died. Čo sa dialo potom, je už kontroverzné, ale nikto sa nehádá o tom, že čo sa tam stalo, že áno, oni ho zabili a on zomrel. Not from natural causes, okay? We agree on that. Nebolo to z tých prirodzených dôvodov, že by prirodzene umrel. People killed him, okay? Ľudia ho zabili. And they could forgive him on the spot. A on dokázal odpustiť už na mieste. These are the 4 principles required.
Takže poviem vám teraz tie 4 princípy, ktoré sú nevyhnutné pre odpustenie. When we feel we have or we want to forgive, it is for some damage. Somebody damaged me in some way I think they did. I have something to forgive, and this guy is for killing him. Keď mám pocit, že potrebujem odpustiť, že musí tam byť niečo, čo mi spravili. Nejaké poškodenie muselo vzniknúť a preto mám potrebu odpustiť. Damage is happening or has happened. Takže poškodenie sa tam stalo alebo sa práve deje. Healing is required. Takže liečenie je nevyhnutné. If the healing of the wound somebody caused you, if the healing has not already started, I don't believe real forgiveness is possible. Ak sa to liečenie tých zranení nezačalo, podľa mňa to skutočné odpustenie nie je možné. Until you started a process of healing of the damage caused you, you're still a victim, and victims don't forgive. Ak sa nezačalo to liečenie tých zranení, toho poškodenia, ktoré vám niekto spôsobil, tak ste stále ešte obeť a obeť podľa mňa nemôže odpustiť. Yes, the forgiveness is a process of healing, but in order for this to happen, some healing of the wound has to start. Takže áno, aj proces odpustenia samotný je liečivý. Ale na to, aby sa začalo odpustenie, musí byť už tá rana, aspoň musí sa začať liečiť. Tá rana, ktorú niekto iný spôsobil. By you who was damaged. A to liečenie musí byť zo strany vás, ktorí ste boli poškodení. That's principle number 1. To je prvý princíp. In his case, big healing process started through his pouring blood. He thought he's healing the earth through his blood. So he fulfilled this criteria. A on toto kritérium spĺňal, lebo podľa neho sa veľký proces liečenia začal tým, ako mu krv vlastne, ako jeho krv liečila zem, tým ako I'm not preaching Christianity to you. I'm not Christian. I was born in Israel. I come from a Jewish family. All right, I cannot be a Christian. I'm not belonging to any church. So this is not Christian preaching. Don't put me in the wrong box, okay? Len chcem povedať, že ja nie som kresťan, takže ja vám tu teraz nekážem kresťanstvo. Ja nemôžem byť proste kresťan, ani nepatrím žiadnej cirkvi, jednoducho to využívam ako ten symbol pre odpustenie. Christ is a very important part of my life, but I told you, it's in Israel from Jerusalem, you know, it's not a religious matter for me. Takže Kristus je veľmi dôležitá časť môjho života, ale nie je to pre mňa otázka náboženstva, alebo nespájam si ho s náboženstvom. I cannot be a Christian more than Zelensky, he can be Nazi, he's Jewish too. Nemôžem byť kresťanom viac, než Zelensky by mohol byť nacistom. You know the justification for the war is that the Ukrainian government is Nazis, but the president is Jewish, he cannot be Nazi. Doesn't work, doesn't matter, propaganda doesn't care. Takže nemôže byť ukrajinský prezident nacista, pretože je Žid. So, he cannot be Nazi, I cannot be Christian. On nemôže byť nacista, ja nemôžem byť kresťan. I'm not talking religion to you, I'm just talking humanity. Teda ešte raz chcem povedať, že nebavím sa tu teraz s vami o kresťanstve, ale bavím sa o ľudstve. To really forgive, you have to have started the healing process one way or another. Takže na naozajstné odpustenie je potrebné, aby sa to liečenie tej rany či poškodenia už začalo. Tak či onak. Otherwise you're a victim. Victims cannot forgive. Lebo ak sa to liečenie zranenie nezačalo, ste obeťou a obete nevedia odpúšťať. The second standard is you have to give your own meaning to what happened. Because if you don't give your own meaning to what happened, you are stuck with a meaning that the killer
give it. Druhý štandard je, že musíte tomu dať svoj vlastný význam. Pretože keď vy tomu nedáte, tomu čo sa stalo, keď vy tomu nedáte svoj vlastný význam, potom preberáte ten význam, ktorý tomu dal ten kto vám ublížil. This is difficult to communicate intellectually. Toto je ťažké nejako intelektuálne povedať. You suffered from something somebody did to you, and they have their own reason and their own meaning to do it. Čiže vy trpíte niečím, čo vám niekto spravil. A oni mali svoj dôvod, prečo to spravili a dávali tomu svoj význam, prečo to spravili. And if you don't give it your own meaning, it stays that hostility, that hatred, and it will lead to vengeance. Unless you stop and say, just a moment. I don't have freedom about the fact that it happened. But I have freedom what meaning I give it. Takže ak vy tomu, jednoducho ten kto to spravil, tomu dal nejaký význam. A ak vy tomu nedáte svoj vlastný význam, tak tam ostane tá nenávisť a takéto surové, ten surový pocit vo vás ostane. Alebo na druhej strane môžete si povedať, dobre, tak ja nezmením to, čo sa stalo, neviem to už zmeniť, neviem to ovplyvniť. Ale ja som ten, ktorý tomu môže dať môj vlastný význam. A to môže zmeniť potom to, čo cítite. All of us went through some crisis. All of us went through some suffering. All of us now are partially a result of the way we dealt with crisis. Yes? Každý z nás tu sme prešli nejakou krízou a sme vlastne výsledkom toho, ako sme sa s tou krízou vysporiadali. Však some of what we suffered was caused by other people. Niečo z toho, čo sme trpeli, bolo spôsobené inými ľuďmi. And the older you are, the more you have in your collection suffering that was caused by other people. Sorry? The older you are, the more collection of reasons you have, and the more reasons you have to forgive, suffering caused by other people. It's just what we do to each other. A čím ste starší, tak tým máte viacej dôvodov na odpustenie, pretože bežne to je medzi ľuďmi tak, že si spôsobujú nejaké utrpenie a tým pádom je tam viac dôvodov na to odpúšťanie. So we grow from suffering. Takže my rastieme skrz to utrpenie. And some of them happen because of people doing it. Niečo z toho utrpenia je spôsobené ľuďmi, ktorí vám ho spôsobili. I cannot heal myself if I'm stuck with the meaning that they give to what they did to me. I'm still a victim. A nemôžem sa vyliečiť z toho, pokiaľ som zaseknutý v tom význame toho utrpenia, ktorý mi dali tí, ktorí ho spravili. But if I decide, I will give it the meaning, I will give it my meaning, I will make use of my suffering, I will make some new me out of that, and regardless of their meaning, I will give it the meaning, then I'm a free man. Ale keď ja sa rozhodnem, že ja tomu utrpeniu dám môj vlastný zmysel, môj vlastný význam, že nebudem, že som jednoducho ten, ktorý toto nejako využije pre seba, kto niečo nové z toho spraví, tak potom som slobodný muž a nie som zaseknutý s tým, čo mi tam oni priniesli do toho. That's how Oscar Wilde liberated himself in prison. He was imprisoned with hard labor in England because he was homosexual. Tak to sa napríklad Oscar Wilde oslobodil sám seba, zatiaľ čo bol vo väzení. Bol vo väzení, pretože bol homosexuál. It was against the law. Čo bolo protiprávne. But he thought it's none of the business. A on si myslel, že čo ich do toho. He thought his private life and his sexual life is none of the government's business. On si myslel, že čo vládu do toho, aký on má súkromný život. But
we all assume now, legally, in the cultured part of the world, not in some primitive countries, people are still being punished for being homosexual, but not here. A v väčšine sveta, kultúrneho sveta už je to legálne byť homosexuálom. So they thought they imprisoned and tortured him because he's a homosexual. But he decided, no, I will decide what is the meaning of me being in prison. Not you. Takže oni si mysleli, že ho uväznili a že ho budú mučiť kvôli tomu, že je homosexuál, a on povedal nie. Ja dám význam tomu, prečo som ja vo väzení. Nebudete vydávať tomu význam. And he said to himself, I have many things I did wrong, for which I need punishment, so I will use being in prison, I will use this suffering to purge my own sins, which they don't even know about. Tak on si povedal, že ja využijem toto utrpenie, toto mučenie alebo tento trest na očistenie sa z tých hriechov, ktoré som urobil, o ktorých oni ani nevedia. I will make use of this suffering my way. And there are things I need to atone to. There are things I deserve to be punished for. That's how I will use my experience of being a prisoner. Takže ja dám význam tomu, prečo som vo väzení a na čo využijem toto utrpenie. A áno, sú nejaké veci, za ktoré som si zaslúžil trest, tak teraz to využijem. And he feels like a free man because he gave the meaning for his suffering. A on sa cítil ako slobodný muž, lebo on dal význam tomu utrpeniu. 100 years later, Viktor Frankl did the same as a prisoner in Auschwitz. A o 100 rokov neskôr Viktor Frankl urobil to isté vo Osvienčime. His sin was that he was Jewish. He didn't think this is a sin to be Jewish. Jeho zločin bol, že bol Žid, ale on si nemyslel, že to je zločin byť Židom. He said, I'm not going to live with the meaning that they give to my suffering. I will give my own meaning to my suffering. My meaning is I am going to find meaning even as a prisoner of Auschwitz. That's my challenge. Takže on si povedal, ja mám tú výzvu nájsť zmysel aj v tomto utrpení, v tom Osvienčime. To bude môj význam, prečo som tu. And he created a new approach to psychology called logotherapy, the therapy of meaning. A vytvoril nový prístup k psychológii, logoterapiu, teda terapia významom. I'm a logotherapist. A je logoterapeut. It became basic. It became a standard of therapy. No sa z toho stal základ terapie. So, the second standard is, if I give my own meaning to the suffering that caused to me, I'm on the way for healing. Takže druhý štandard pre odpustenie je, že keď ja dám svoj vlastný význam tomu utrpeniu, ktoré mi bolo spôsobené, tak som na ceste k liečeniu. And I don't have to fall into the opposite of forgiveness, which is revenge. A nemusím potom spadnúť do opaku odpustenia, čo je vlastne pomsta. That's the second standard. Toto bol ten druhý štandard. The third standard is, I can have the purest, the most noble intention to forgive you for what you did to me, but the fact is, I still hate you. Tretí štandard je, že môžem mať krásne, noblesné zámery, že ti chcem odpustiť za to, čo si mi spravil, ale faktom je, že ťa nenávidím. I'm still angry with you. Stále sa na teba hnevám. I still want to revenge on some level. Ešte stále na nejakej úrovni sa ti chcem pomstiť. I still have my demons about it. Proste mám tých svojich démonov. And they're my demons. A oni sú moji démoni. And I blame you for my demons. A obviňujem teba za mojich démonov. I cannot just say I forgive you, and the demons are laughing at me. Nemôžem len povedať, že odpúšťam ti a tí moji démoni sa mi smejú do ksichtu. I have to overcome my own demons.
Musím svojich vlastných démonov prekonať. I have to come to terms with my anger, my vengeance, my projection of negativity on you. I have to transform my demons into something else. I have to deal with my own darkness that I projected you. I have to do some change in my soul body. Otherwise, I lie to myself when I say that I forgive you. Čiže musím prejsť nejakou transformáciou, niečo urobiť s tými mojimi démonmi, ináč je to len lož, že keď poviem, že ti odpúšťam. Musím sa vysporiadať so svojou vlastnou temnotou. If I hate you for what you did for me, and I'm angry with you for what you did for me, and I blame you for what you did for me, to say that I forgive you is meaningless. Čiže keď sa na teba hnevám, alebo ťa obvinujem za to, čo si mi spravil, tak povedať zároveň, že odpúšťam ti, nemá zmysel. But if I can deal with my negativity, if I can take responsibility for my demons, if I can make a stop in blaming you for it, and say it's my demons, I'll deal with it, well, then I'm moving closer to real forgiveness. Ale ak prevezmem zodpovednosť za svojich démonov, prestanem ťa obviňovať, poviem, že to sú moji démoni a ja musím sa s nimi vysporiadať, tak sa približujem tomu odpusteniu. That's what it takes. Toto na to treba. Otherwise it's just words. Ináč by to boli len slova. Real forgiveness is not just words. Skutočné odpustenie nie sú len slova. To really heal the sickness of the opposite of forgiveness takes a real process, not just words. Takže naozaj vyliečiť tú chorobu neodpustenia, to treba viac než len slova. And no priest in some confession box can fix it for me. A žiaden kňaz neviem, kde to sú tí kňazi, čo robia odpustenie, tak mi to nemôže dať to odpustenie. Doesn't matter what symbol they do with their hands, they cannot do it for me. Only I can do it. Iba ja to dokážem, a kňaz to za mňa neurobí. Otherwise confession become a laundry every Sunday and I can go back to business as usual. I don't think this is real anymore. I don't know if it was ever real. Takže keby sa to takto dalo, že ten kňaz mi dá odpustenie, tak potom to je ako nejaká čistiareň, hej, že raz za týždeň idem do čistiarne, vyperú ma a som späť v biznise. Myslím, že to nie je reálne. I told you I'm not coming from the church. Dával som vám, že nie som z cirkvi. So that's the third standard. I have to transform my demons on the way to forgiveness. Takže toto bol tretí štandard, že musím transformovať mojich vlastných démonov na ceste k odpusteniu. And as long as I blame you for my demons, I haven't even started. A pokiaľ ťa obviňujem za mojich démonov, tak som ešte ani nezačal. Yes, you did something to me. Áno, ty si mi niečo spravil. But my anger is mine, not yours. Ale ten hnev, ktorý mám, je môj, nie je tvoj. My hatred is mine, not yours. Moja nenávisť je moja, nie tvoja. My revenge is mine, not yours. Moja odplata je moja, nie tvoja. My negativity is mine, not yours. Aj negativita je moja, nie tvoja. My reaction is mine, not yours. Moja reakcia je moja a nie tvoja. Only I can do something about it. Iba ja môžem niečo s tými mojimi démonmi spraviť. That's the third standard. Toto je tretí štandard. And the fourth standard is I cannot forgive you if I don't think you are a human being. Very simple. A štvrtý štandard je, že ja ti nemôžem odpustiť, pokiaľ ťa nevnímam ako ľudskú bytosť. If the virus of COVID is attacking my health, I have no intention to forgive the virus of COVID. Keď COVID napadá moje zdravie, nemám vôbec žiadny zámer odpustiť tomu vírusu. If some microbe is invading me and causing me pneumonia, or urinary tract inflammation, or pain in my joints, if any microbe is entering my system, I have no intention to forgive them. I will try to kill them. Alebo keď nejaký mikrob ma napadá a robí mi problémy v mojom tele, ja nemám žiaden zámer mu odpúšťať, proste chcem ho zničiť. In fact, my immune system is killing them all the time.
A vlastne moja imunita zabíja tie mikroby neustále. Don't try to teach the immune system forgiveness. I advise you not to bother your immune system with forgiveness. Immune system is doing its job and he's killing them. Ja myslím, že nikto z vás by nechcel, aby váš imunitný systém nezabil tie mikróby, vírusy a iné patogény. Myslím, že každý chceme, aby ten náš imunitný systém sa s nimi vysporiadal, aby ich pozabíjal. So I have no intention of forgiving microbes and insects and parasites that attack me. I'm here to fight them. That's health. Health is fighting microbes, not forgiving them. To je zdravie, bojovať s tými mikróbmi, nie odpúšťať im. Gandhi was a vegan, but his immune system was killing microbes all the time. Gandhi bol síce vegán, ale jeho imunitný systém zabíjal mikroby neustále. He didn't kill cows. He was Hindu, he didn't kill cows. On nezabíjal kravy, bol hinduista. No steaks, no chili con carne. Nejedol stejky ani chili con carne. But he was killing microbes all the time. Ale tie mikroby zabíjal neustále. He didn't die from sickness. He died because somebody killed him. A nezomrel na chorobu, zomrel, lebo ho niekto zabil. So, I need to regard you as a human being to forgive you. Not as an insect. Not as a parasite. Not as a demon. If I don't, in my mind, in my soul, remember that even though you did something I disagree with, you're still a human being. If I don't remember your humanity, I cannot forgive you. Ak si nespomeniem, že aj vy ste človek, tak vám neviem odpustiť. Ak budem na vás nahliadať, ako by ste boli nejaký hmyz, alebo nejaký parazít, alebo nejaký mikrob, tak vám neodpustím. Musím si spomenúť, že ste ľudská bytosť. And let's face it, when we're angry with somebody who did something wrong to us or to anybody else, we don't think of them as a human being, we think of them as little demons. We reduce people into less than human when we are angry with them. Keď sa hneváme na ľudí, tak ich tak degradujeme na nižšiu úroveň, než je človek. Keď sa na nich hneváme, proste nepomyslíme si, však to je tiež ľudská bytosť, nie. We even do it to people we love, let alone to our enemies. Dokonca to robíme aj ľuďom, ktorých milujeme, nie že len nepriateľom. I'm sure you're all good people and you love lots of people. Viem, že ste všetci dobrí ľudia, že milujete iných ľudí. But catch yourself in the middle of any domestic argument with your partner or with your children or with your parents, catch yourself, at that moment you don't think of them as a full human being, I can assure you. Ale zachyťte sa v hociakej hádke s vašim partnerom, partnerkou, alebo proste s kýmkoľvek, že vtedy na toho druhého nenazeráte ako na ľudskú bytosť. Can you remember that the person that you are angry with, the person you are judging, the person who did you harm, do you remember the humanity while you are angry? Can you do that? In the middle of the argument? Pamätáte si, viete si spomenúť uprostred hádky, že ten druhý človek je tiež ľudská bytosť? Dá sa to? I don't know if you can. I'm struggling with it. Neviem, či to dokážete. Ja s tým mám dosť problém. But that's what it takes. Ale toto na to treba. Remember the humanity of the person that you're angry with. Treba si spomenúť na to, že ten druhý človek, na ktorého sa hneváte, je tiež ľudská bytosť. Remember the humanity of the people you totally disagree with. People are even prepared to fight against. Remember the humanity of the enemy. Môžete si pripomenúť, že aj váš nepriateľ alebo človek, s ktorým absolútne nesúhlasíte, že aj to je ľudská bytosť. Skúste to. And you can be angry for decades with people for what they did for you. Môžete sa hnevať aj celé 10 ročia na ľudí za to, čo vám spravili. Anger, hatred, vengeance, they are not biodegradable. They don't have a use by date. They can last for life. Hnev a nenávisť, oni môžu trvať niekedy aj celý život, že sú nerozložiteľné časom. And there are tribes
people, even religions, that believe that vengeance is a holy duty. Vengeance is moral. You should never forget what was done to you. You should never forget what was done to your brother or your parents, and you should kill them for that. And it's a holy duty. People really believe that. Sú kmene alebo aj náboženstvá, ktoré fakt veria, že nikdy by ste nemali zabudnúť, čo vám bolo spravené alebo čo vašej rodine bolo spravené a že pomsta je to, čo treba spraviť, keď niekto vám ublížil. And forgiveness is weakness. A odpustenie potom je slabosť. A strong one should revenge for what was done wrong. Silný človek sa odplatí za to, čo bolo vlastne krivda. I was born in Israel. I come from the Middle East. What forgiveness are you talking about? Nobody forgives nobody. V Izraeli, na Strednom východe, tam nikto neodpúšťa nikomu. So they don't come ask me to help them to forgive. So I don't have to worry about that. A ani ma nepýtajú, aby som im pomohol odpustiť, takže nemusím sa s tým... What we call in psychoanalytics, not presenting issues. I cannot help them if they don't ask for help. No, neviem im pomôcť, lebo odo mňa nepýtajú tú pomoc, nemajú tému na riešenie. They will keep slaughtering each other. Oni sa ďalej zabíjajú. Cannot stop them. Nedá sa zastaviť. I'm talking about those who want to forgive. Teraz sa ale bavíme o tých, čo chcú odpustiť. If is anybody here in this room not hoping to be able to forgive, why are you here? Keby tu, myslím, že aj vy ste tu preto, lebo dúfate, že by ste mohli aj vy odpustiť. I want to forgive. A ja chcem odpustiť. I'm struggling with it. Mám s tým ťažkosti. There are people in my life I didn't finish the forgiveness process with. That's why I'm talking about it. Aj v mojom živote sú ľudia, ktorým som ešte nemohol úplne odpustiť, preto o tom aj hovorím. And I will not be able to forgive them until I think of them as a complete human being just like myself. A nebudem im schopný odpustiť až dovtedy, kým sa na nich nebudem pozerať ako na celú ľudskú bytosť, tak ako sa dívam na seba. That's a false standard required for forgiveness. To bol štvrtý štandard, ktorý je nevyhnutný pre odpustenie. And the one on the cross, that is forgiving those who are crucifying him, fulfilled all these four standards. A ten na kríži, ktorý odpustil tým, ktorí ho ukrižovávali, tak on všetky tieto 4 štandardy naplnil. For him, the healing process already started. A pre neho ten liečivý proces už začal. He gave totally independent meaning for what was going on. On dal úplne svoj vlastný význam tomu, čo sa tam dialo. He was fulfilling a prophecy. He was saving the world from his point of view. Z jeho uhla pohľadu naplňal proroctvo a zachraňoval svet. He did deal successfully with his demons. On sa vysporiadal so svojimi vlastnými démonmi. He hated nobody. Nebol nikto, koho by nenávidel. It was tested. It was tested. Yeah. Bolo to aj vyskúšané, odskúšané. And he could see the humanity of those who are still ignorant about their own humanity. Aj dokázal vidieť ľudskosť v tých, ktorí ani v sebe nevideli ľudskosť. Yes, he could forgive them. Mohol im odpustiť. While they were killing him. Zatiaľ, čo ho oni zabíjali. I'm not there yet. Ja tam ešte nie som. But if you want to forgive, learn from the archetype of forgiveness. Ale ak chcete vy odpustiť, tiež sa môžete učiť od tohto archetypu odpustenia. And human steps can be taken anytime in this direction. A človek môže robiť kroky v tomto smere, v smere odpustenia. And that's just talking about one type of forgiveness. I forgive you. It's 1 out of 5. A toto som hovoril teda stále len o tom jednom type odpustenia, o tom, keď ja odpustím druhému človeku. To be forgiven myself is another story. Sebe odpustiť je zase ďalší príbeh. I'll just say one thing about it. Ale chcem aspoň jednu vec o tom povedať. I cannot forgive myself. Sorry, forgiving myself is another topic. I cannot really receive forgiveness.
Takže teraz hovorím o príjmaní odpustenia. Nemôžem prijať to odpustenie until I acknowledge what I did. Nemôžem prijať odpustenie, kým neuznám, čo som urobil. Until I take responsibility for it and stop excusing it and finding justifications. Kým neprevezmem za to zodpovednosť a prestanem sa vyviňovať, prestanem hľadať nejaké vysvetlenia. Truth must be acknowledged. Pravda musí byť uznaná. Otherwise I cannot receive forgiveness. Inak by som nemohol prijať odpustenie. Even if you choose to forgive me and mean it, I will not be able to receive it until I acknowledge my responsibility. Čiže aj keď vy mi sa rozhodnete odpustiť, ja nemôžem prijať to odpustenie, kým neuznám moju zodpovednosť. I'm also South African. Som aj z Južnej Afriky. And after the end of apartheid, there was the danger of revenge of those who suffered from the ruling white class. Keď skončil apartheid v Južnej Afrike, tak bolo tam riziko odplaty, pomsty voči tej vrstve bielých vládárov, tej vládnúcej vrstve. So two of our greatest national heroes, Nelson Mandela and Archbishop Tutu, both of them dead now, they decided to do a process of national reconciliation. Tak dvaja z našich národných hrdinov sa rozhodli viesť proces národného, nie že odpustenia, ale dajme tomu odpustenia. Bol to aj Nelson Mandela, aj biskup Tutu. Archbishop Tutu. Áno, arcibiskup Tutu. They passed a law in the new parliament of the new South Africa. Those who confess, those who acknowledge publicly what they did, publicly, they will be forgiven by the state and there will be a moratorium. Čiže bol schválený zákon, že tí, ktorí sa verejne priznajú k tomu, čo urobili, prevezmú zodpovednosť, tak bude im odpustené. Pardon, complete forgiveness, even to crimes against humanity. Že dostanú vlastne úplné odpustenie, aj keď spáchali zločiny proti ľudskosti. And there were crimes against humanity in apartheid South Africa. A tam naozaj boli tie zločiny voči ľudskosti. They did not do a Nuremberg trial to execute the criminals like they did in Germany after the war. Neurobili ten norimberský proces ako v Nemecku po vojne. No, they said, we, the leaders of the new South Africa, we will forgive you on behalf of the nation if you acknowledge the truth of what you did publicly. Oni povedali, že my vám odpustíme, celý národ vám odpustí, ak uznáte verejne, čo ste spravili. And they established tribunals in every city. V každom meste ustanovili tribunály. The Truth and Reconciliation Committee. Takú komisiu pravdy a odpustenia. I gave them timeline, I think 3 years. A 3 roky si na to stanovili. They had to stand there publicly, on record, and acknowledge the truth about the crimes first. A oni tam teda, tí, ktorí robili tie zločiny, potom museli to verejne priznať, čo spravili. So, truth must be acknowledged to really receive forgiveness. They did it legally, but I'm talking about personally. Acknowledge the truth, otherwise they cannot feel forgiven. Takže oni to robili verejne, ale ja hovorím, že aj osobne to platí, že ak chce niekto prijať odpustenie, musí najprv uznať svoju časť, prebrať zodpovednosť za to, čo spravil. If you don't, your internal guilt will destroy you. Lebo ak niekto neprevezme zodpovednosť za to, čo spravil, tak jeho vlastná vina ho zničí. I told you, all the opposites of forgiveness Všetky tie opaky odpustenia som vám spomínal. are toxic. Všetky sú toxické. And the last
part I can speak about today, the self-forgiveness. It's a completely different story. No a ešte poslednú časť, ktorú dnes môžem spomenúť, to je úplne iný príbeh a to je to seba-odpustenie. I don't want to speak too much tonight, I want to do something about it, but I just say this. In order to create self-forgiveness, a differentiation inside of you between the part of you that asks for forgiveness and the part of you that gives that forgiveness, this differentiation has to be created first. Otherwise, who is asking forgiveness from whom and who is given forgiveness to whom? Takže na to, aby sa to sebaodpustenie mohlo odohrať, potrebujeme vlastne urobiť také rozlíšenie tých vnútorných častí, že ktorá moja časť vlastne si žiada to odpustenie a ktorá moja časť dáva to odpustenie. Ináč sa nemáme o čom baviť. So a differentiation is to be created between the different inner characters. Takže potrebujeme urobiť také rozlíšenie medzi rôznymi vnútornými postavami. Regularly in Sanghavana, we create a process of self-forgiveness. Regularly. A pravidelne v psychofonetike robíme takýto proces seba odpustenia. And a part of me is asking forgiveness from another part of me. Jedna moja časť si žiada odpustenie od inej mojej časti. But for this there have to be acknowledgement that there's different parts of me. Ale na to, aby sa toto odohralo, potrebuje tam prísť k takému uznaniu, že máme rôzne časti v sebe. That's what we do in psychoanalysis. A toto v psychofonetike robíme. We help people to observe clearly and acknowledge and name and understand the different parts between themselves, and then somebody can ask forgiveness from somebody and somebody can give forgiveness to somebody, but not when you think you're just one person. Impossible. Čiže v psychofonetike tieto naše vnútorné časti alebo vnútorné postavy odhaľujeme, uznáme a môže potom jedna časť si pýtať odpustenie od inej, ale keby sme toto nevytvorili, toto oddelenie tých našich vnútorných postav, potom nikto si od nikoho nemôže pýtať odpustenie, lebo si budeme myslieť, že sme len jedna bytosť. There is human morality. There is human conscience. Not everything is relative in my view. Podľa mňa existuje ľudská morálka, existuje svedomie a nie všetko je relatívne. There is something good and there is something evil. And if it sounds judgmental, so be it. I don't think morality is something relative. Podľa mňa existuje aj dobro, aj zlo. Keď to znie nejako odsudzujúco, tak nech to znie odsudzujúco. Podľa mňa morálka nie je relatívna. But we have different opinions about it. I accept that we have different opinions about it. I don't claim to be a representative of absolute truth like Moses from Mount Sinai. What is relative is our cognition that there is some direction for good and evil in the world. That's my position. Čiže, ale ja nehovorím, že ja som predstaviteľ tej morálky a že ja vám poviem, čo je dobré a zlé, ale podľa mňa tie naše názory na to, čo je dobro, čo je zlo, sa môžu líšiť. Oni sú odlišné, ale existuje isté smerovanie v tom, že kam sa ako ľudstvo posúvame, ako sa vyvíjame, že ja nie som ten, kto by to za vás rozhodol, čo je pre vás dobro a zlo. And there are people now in the Russian army in Ukraine shooting, killing and bombing who are convinced that they're doing the right thing. I want to acknowledge that. A chcem aj uznať to, že aj teraz sú ľudia v ruskej armáde, ktorí bombardujú, zabíjajú Ukrajincov a myslia si, že robia dobrú vec. At the same time that I think it's completely wrong. I have to acknowledge this complexity. A zároveň ja si myslím, že to je úplne zlé, čo robia a túto zložitosť musím uznať. I was a soldier and a commander in the army. A ja som bol vojakom, aj veliteľom v armáde. I understand this logic. Chápem tú logiku. It doesn't mean there's no morality. Ale to neznamená, že neexistuje morálka. Just because we have different opinions about it. Teda nemyslím, že neexistuje morálka len preto, že máme iné náhľady na to, čo je morálne. But I also have no doubt there's only one family here called humanity. There's only one home here
called our planet. And eventually, there is something which is right for humanity. And there is something which is right for the planet. And sooner or later, we will all have to face it. Ale zároveň si myslím, že je niečo, že vlastne všetci ľudia patríme k jednej rodine a že táto planéta je našim domovom a že existuje nejaká morálka pre celé ľudstvo a skôr či neskôr budeme tomu musieť čeliť. While we are in this earthly body, we can have different opinions about it. That's how it is. Kým sme v tomto tele, v tomto pozemskom tele, tak môžeme mať rôzne názory na tú morálku. But after we die, I think we have a common picture. Ale myslím, že keď umrieme, budeme mať spoločný obraz. And we see what we did in light of the interest of the whole of humanity. A po smrti uvidíme, čo sme spravili v svetle toho záujmu celého ľudstva. And we do get the meaning of it. A naozaj vtedy, po smrti, nám dôjde ten význam toho. And in this light, we shape our next life. A potom, v svetle tohto, keď nám to dôjde, si tvarujeme náš ďalší život. And that's the law of karma. And it is true even if you don't believe in it. A to je zákon karmy, ktorý je pravdivý, aj keď v neho neveríte. And if you don't believe in the law of karma, ak neveríte v karmu, all I can say is see you later. to, čo môžem povedať, je, že vidíme sa na budúce. That's all I have to say today about prayer forgiveness. Tak to som chcel dnes povedať o odpustení. All comments and questions are welcome. You don't have to believe a word I said. After the break, yeah? After the break, why not now? It's what? Oh, we've been here for an hour and a half. Okay. One question at least, just for you to feel that I'm not talking to the walls. Takže Jenda by rád počul všetky vaše komentáre, všetky otázky, lebo nemusíte s ničím súhlasiť, nemusíte ničomu veriť. A ja hovorím, že tak dajme si tie otázky a komentáre po prestávke, ale aspoň jednu vás prosí, jednu otázku, aby nemal pocit, že hovoril so stenami. Otázku alebo komentár teda. Say something. Povedzte niečo. Je to náročné, lebo proste ako keby bola len jedna pravda, že po smrti uvidíte, čo ste spravili vo svetle ľudstva a zároveň ľudia sa na rôznej úrovni toho vývoja, čiže rôznu morálku uznávajú, aj keď je tam nejaká stopa, ku ktorej sa dá orientovať. A potom akože, aj keď musíš odpustiť, nemôže to prijať tým, kto akože neuznáš, že si urobil vinu, proste niekto to neuzná. Hej, čiže vlastne sme na rôznych stupňoch, ako sa môžeme vyvíjať, no akože... Takže to je comment, hej? So it's a comment, like it's quite challenging this human evolution, that we are on different levels of evolution. I'm sorry for that. Je mu to ľúto, že je to také náročné. Môžem to skrátiť, že ako by bola len jedna pravda, keďže to po smrti uvidíme vo svetle toho vývoja celého ľudstva, ale zároveň sú to rôzne pravdy a sám sebe nemôže teda ako dôjsť k odpusteniu, kým neuznám tú, ktorú pravdu vlastne, keď ešte žijem a nevidím, nie som po smrti, rozumieš? Čiže vlastne čo za odpustenie? So, as if there was just one truth which we will see after we die. Yeah? After we die, we look back and we see what we did in the interest of humanity, with regards to the humanity. So as if there was just this one truth, which is what is more morality in terms of humanity. But at the same time, when we are still living and we want to be forgiven, we have to acknowledge what we did.
Yes. But acknowledge according to what truth? According to the meaning of what I did to those who received my deed. Takže toto odpovedá Jehuda, že na tú otázku, že keď ja chcem prijať odpustenie, musím teda uznať, čo som urobil. A že podľa akej morálky? No podľa toho, aký význam tomu dávajú tí, ktorým som ublížil. Here's my story. Poviem ti príbeh. My theory. Teda moju teóriu. I do something to you today. Dneska ti niečo spravím. I'm ignorant about what it meant to you. A neviem, čo ti to aký význam si tomu dala. But after I die, I will go through this experience again, looking backward. Ale keď zomriem, tak pôjdem cez tú skúsenosť zasa, akože spätne sa na to pozriem. And I will experience what I did. Budem zažívať to, čo som spravil. From your point of view. Z tvojho uhla pohľadu. That's all. To je celé. So, do I have to wait until I'm dead to do that? Takže čo, musím čakať, kým zomriem, aby som to urobil, aby som sa na to pozrel z tvojho uhla pohľadu? I don't think so. Nemyslím si to. There's truth about what caused me to do what I do to you. Je síce nejaká pravda, ktorá ma prinútila urobiť, alebo ktorá spôsobila, že som urobil tebe to, čo som ti urobil. But there's also truth about what it meant to you. Ale je aj pravda, čo to tebe spôsobilo, alebo čo to znamenalo pre teba. And after this, I couldn't be ignorant about it anymore. There would be no protection from your point of view. Po smrti už nemám na výber, už to musím zažívať z tvojho uhla pohľadu. Here, empathy is a choice. A tu na Zemi máme tú voľbu, že môžeme empatizovať s tou druhou stranou, ale je to voľba. There's freedom about it. Je tam sloboda. After death, there's no choice. It's total empathy. Po smrti už nemáme žiadnu voľbu, už je tam totálna empatia. Well, do I have to wait until I'm dead to try to understand your point of view? Takže čo, musím čakať na smrť, aby som sa naučil rozumieť tej druhej strane? The people who bomb a child in hospital, do they have to wait until they're dead to see what it meant to the children? Ja neviem, ľudia, ktorí bombardujú nemocnice, detské nemocnice, musia umrieť na to, aby chápali, čo to znamená pre tie deti? Putting propaganda will not save them after this, looking at what they did to the children. Putinová propaganda ich neuchráni pred tým, aby keď zomrú, zažívali to, čo spravili tým deťom. There's no receptors for RT and Sputnik in Kamalonga. Tam nie je príjimač v Kamalonke pre Sputnik. They will be responsible for what they did directly. Čiže budú zodpovední za to, čo spravili priamo. It will not be a matter of opinions, or politics, or propaganda. To nebude otázka nejakých názorov alebo propagandy. They will experience it from the children's and the mother's point of view. Už to budú zažívať z toho uhla pohľadu tých detí, tých matiek. That's enough truth for me. I don't need more. Pre mňa toto stačí ako tá pravda. I think we can do it in life. Ale podľa mňa to môžeme už urobiť aj počas života. There's a choice about it. Ale je tam taká voľba. Later on, there is no choice about it. Potom už tam nie je voľba po smrti. This is the only planet of choice. Tu máme jedinú planetu, kde je voľba. Welcome to the planet of choice. Tu vítajte na planete voľby. So that's my comment to this comment. Takže to bol môj komentár na tento komentár. I know everything I say is my point of view. I take responsibility for it. It's not absolute truth, just me. Ja viem, že všetko, čo hovorím, je len moja pravda z môjho uhla pohľadu. Preberám za to zodpovednosť a som to ja. I don't claim any superiority or absolute value to my reality. That's all I can do. I was invited. I'm sharing it with you. Čiže nechcem tu tvrdiť, že to je jediná možná pravda na svete a že ja som tu nadradený alebo čo. Jednoducho hovorím o tom, čo je moja pravda. But these four standards I talked about, we can help anybody and ourselves to move in this direction
at the psychodynamic, psychotherapeutic, psychodevelopment process. We are practitioners of that, not ideologues of that. No a s tými 4 krokmi, o ktorých som hovoril, vieme pomôcť komukoľvek, kto má záujem, lebo my nie sme nejakí ideológovia, ktorí o tom prednášajú, ale sme praktickí terapeuti, ktorí s tým pracujú. Let's have a break. Tak si dajme pauzu.